کئی مرتبہ چاہے کہ ویسے ہی کیمرے کے بغیر بیٹھ جائیں. جب میں نے دیکھا کہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو ایک عام آدمی کے حساب سے تنگ آ کے میں نے کہا مفتی صاحب بڑی مہربانی, انجینئر صاحب بڑی مہربانی, 1 مہینے آگے کی ڈیٹ میں خود دے رہا ہوں, چاہے آپ مجھے برا کہیں, ناراض ہو جائیں, مگر فیصلہ کر کے دیں مجھے. یہ بات تو آپ نے یہ مسلط کیا نا, نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مسلط کیا نا, دونوں میں سے چلے ایک راضی ہو گیا, دوسرے نے کیا انجینئر صاحب نے یہ مان لیا تھا کہ آپ مفتی کو لے کے آ جائیں بغیر کسی شرط کے؟ ہاں کیونکہ انجینئر صاحب نے 26 نومبر کا انجینئر صاحب نے مجھے ڈن کیا. کیسے ڈن کیا؟ بغیر کسی شرط کے. نہیں میں بتا رہا ہوں, نہیں کوئی شرط نہیں ہے. شرط کیوں نہیں ہے؟ 2 باتیں, اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے. ایک تو 26 نومبر کا علی بھائی نے مجھے ڈن کیا, پوچھیں کیسے ڈن کیا, کیونکہ ٹائم قیامت تک تھا. 26 نومبر کے, اور دوسری بات جو ڈن ہوا وہ ایسے ہوا کہ طارق مسعود صاحب کے لیے تو انہوں نے ایکسیپشن بنائی تھی نا. مصباحی صاحب کو کس نے پکارا بیچ میں؟ غلط بات ہوئی نا. منیر چشتی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ کس نے کیا؟ اس بات نے مجھے انکریج کیا کہ علی بھائی از اے ویری اسٹرانگ پرسن, ناؤ ہی کین سٹ ود مفتی حنیف قریشی صاحب بیکاز ہی از بریو. میں معذرت خواہ ہوں, ایک عالم دین ہمارے ساتھ آئے, میں ان کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. سید مبشر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک گفتگو چل رہی ہے اس موضوع کے اوپر, ویلکم کہوں گا اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں. آپ اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ بالکل اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم جب عالم بولتے ہیں تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمارا یہی وقار ہے. تو آپ اس حوالے سے اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, آپ کی تو بڑی ریسرچ بھی غالباً چل رہی ہے, خاص طور سے انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, کیا آپ اس پہ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا موضوع کون سا چل رہا ہے. مجھے ابھی لنک آیا ہے تو میں اس لنک کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کوئی میں نے سنا ہی ہے, اٹھتی سنی ہے کہ کوئی مناظرہ کرنے جا رہے ہیں انجینئر صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. آپ کی کیا رائے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مبشر صاحب یہ مناظرہ کرنے نہیں جا رہے, یہ ان پہ تھوپا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح, آپ صحیح جواب فرما رہے ہیں. اویس بھائی ہمارا ایک سوال ہے صرف, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2000 بندوں کے ساتھ علی بھائی بیٹھے ہیں, عمر نو کے ساتھ بیٹھے, ہم صرف کہہ رہے ہیں ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھ بس. مائک میں اوپر رکھو گے تو پھر میں تھلے بیٹھ کے واہ دے دی سن رہا ہوں, ماشاء اللہ تہاڈی تبلیغ. اچھا گزارش یہ ہے کہ کس موضوع پر مناظرہ, آپ ربانی صاحب کچھ بتائیں گے موضوع کیا ہوگا؟ اگر بالفرض یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں کیا موضوع ہوگا, کس موضوع پر مناظرہ ہوگا؟ اچھا میں پھر آپ کو اس پہ ذرا سی زحمت دوں گا کیونکہ پھر گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. ایک بیک گراؤنڈ ہے, موضوع شان اولیاء ہے, اور شان اولیاء کے اوپر اس سے پہلے ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی, مفتی حنیف قریشی حفظ اللہ تعالیٰ اور جناب انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کی, ان دونوں کی گفتگو شان اولیاء پہ چل رہی تھی. مثلا اگر اس کو اور نچوڑ دیں اور کوئی ذرا تہذیب سے ہٹ کے جملہ اس کا ٹائٹل بنائے تو وہ یہی ہوگا جی کہ چشتی رسول اللہ اور شیطانیہ اور ساری چیزیں جو ہیں سمجھ شان اولیاء. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ 2-3 چیزیں. ایک بات یہ ہے کہ شان اولیاء بڑی ہے کہ شان صحابہ بڑی ہے؟ یقینی سی بات ہے شان صحابہ بڑی ہے. اولیاء اللہ تو بعد کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, وہ تو تابعین اور تبع تابعین اور بعد والے باب بزرگ آتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہی اولیاء اللہ ہیں. وہ بندہ کہ جو جناب نہیں اچھا ہے, اولیاء اللہ تو ہے نا اصحاب رسول. جی بے شک ہمارے نزدیک وہی اولیاء اللہ ہیں کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے نا, الحمدللہ سرٹیفائڈ ہے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے, الحمدللہ. یہ ذرا میں نا اصل میں پہلے میں لائیو تھا بھائی صاحب, میں پہلے لائیو تھا اپنے 4 پلیٹ فارم کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. تو اسی کو میں یہاں پر اب لے کے آ گیا ہوں. ابھی بھی آپ ان 4 پلیٹ فارم کے اوپر سن پا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہمیں جوائن کر چکی ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا, کسی ایک صحابی کو نہیں اس نے معاف کیا, ٹھیک ہے, شان اولیاء اللہ تو بعد کی بات ہے, پہلے تو صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائے تو اس نے تو کسی نبی کو نہیں چھوڑا, نبی کو بھی چھوڑے اس نے تو اللہ پاک کو نہیں چھوڑا.
हाँ जी, अल्लाह की लानत है जी ऐसे शख्स के ऊपर, अल्लाह की लानत है ऐसे शख्स के ऊपर जो अल्लाह को नहीं छोड़ता या नबियों को नहीं छोड़ता। अस्तगफिरुल्लाह, आप गलत बात कर रहे हैं, तोहमत किसी पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ अल्लाह की लानत है, बात ही खत्म होगी। मुझे इजाजत है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके उनकी स्टेटमेंट यहाँ एक नई डिबेट शुरू हो जानी है। तो छोटे जी साढ़ा टॉपिक 26 नवंबर था, उधर आए ना यार, 26 नवंबर पे आए। अभी स्टेटमेंट मेरे पास पूरी पटारी खोली हुई है मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ बराड़ में आने से पहले हमारी यहाँ पे डिबेट ही हो रही थी मर्दइयों के साथ, और मर्दई माशाल्लाह मैं आप लोगों को कहता हूँ जो मिर्जा जूनियर जेल में। अच्छा सॉरी अवैस भाई, सॉरी एक मिनट, सॉरी एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट में। इन्होंने एक सेकंड मुफ्ती साहब एक मिनट, मुझे एक क्लैरिफिकेशन, आप लोगों का ये मामला है सर एक क्लैरिफिकेशन देने दे, मैंने एक मिनट एक क्लैरिफिकेशन देने दे, मैंने एक बात की थी उस पर क्लैरिफिकेशन देने दे कि मैंने अभी लफ्ज यहाँ पे यूज किया कि जिसने अल्लाह को नहीं छोड़ा उस पे अल्लाह की लानत, ये उस मायनों में है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के अगर कोई अल्लाह के ऊपर कोई उंगली उठाता है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक या नबी इस्लाम पे उंगली उठाता है, ये उस पे है। ये ना हो कि कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के कहे देखिए ये कहता है जेड़ा बंदा अल्लाह नु नहीं छाड़, अल्लाह नु जेड़ा छाड़ देगा ना, जेड़ा छाड़ देगा वो बंदा सही होगा, जेड़ा नहीं छड़ेगा उसे लानत, नाउज़ बिल्लाह। ये भाई मैंने कहा पहले क्लियर कर दूं। तहम्मुल तो रखिए, मैं दावा कर रहा हूँ ना, दावा बगैर दलील के कल मासूम होता है, वो किसी गिनती शुमार में नहीं होता। मुझे आपने सिर्फ इजाजत देनी है कि भाई इसने ये बात कहाँ पे की है, वो मैं दलील दे दूंगा। ऐसे ही है ना, इंसाफ तो यही है ना भाई साहब, यही है ना। मैं एक वो तो आपकी बात ठीक है, मैंने तो रोला ही मका दिया मुफ्ती साहब, मैंने रोला ही मका दिया। क्यों वैस भाई, मैंने तो रोला ही मका दिया, जो बात ही खत्म कर दी है। मैंने तो उस बंदे पे लानत भेज दी है जो बंदा अल्लाह पे उंगली उठाए या नबियों पे उंगली उठाए, मैंने तो लानत भेज दी है, बात ही खत्म, मुकदमा ही खत्म हो गया। मियां जो की नहीं होती, उस पर्सन का नाम लेना पड़ेगा। मिर्जा इस पर्सन का यार जो भी करे चाहे इंजीनियर करे तो भावें ਤੁਹਾਡੇ बाबे करन ते भावें तुसी करो, जेड़ा मर्जी करे, सारे इसी कैटेगरी में। वो बाबा भी करता है ना, बाबे का नाम मेंशन करें, कौन सा बाबे ने क्या किया, ऐसे नहीं जो तो चले आप एक मिनट, चले आप ऐसा करें, आप अवैस भाई को डाटा भेज दें, अवैस भाई मुझे भेज दें, मैं वेरिफिकेशन करके इंशाल्लाह अभी लाइव में क्या से वेरिफिकेशन करता रहूंगा। बात तो करने दें आप, थोड़ा सा बात तो करने के बाद तो अभी बात असल तो करनी है अभी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम यहाँ पे 12 बज गए हैं, उनको पता है वैस भाई को यहाँ पे 12 बज गए, सुबह 7 बजे उठ के मैंने ड्यूटी पे जाना है यार। में है, हम बैठे हैं ना, चले देखो चले आप ठीक आप बैठे हैं, मुझे वैस भाई मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। बस अल्लामा साहब को हम 10 मिनट 5 मिनट देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एहतराम में कहीं उनकी ना हो ना, एहतरामन मैं खामोश हूँ जी। होस्ट दे जरा मेहरबानी जी। कि मिर्जा गुलाम का हमारा क्लेम ये है कि मिर्जा जूनियर जेल में के टोटली अकायद और नजरियात तौहीद से लेकर के नीचे तक टोटली अकायद और नजरियात मिर्जे कादियानी वाले हैं। उसका कोई एक कीदा एनीवन आप ले आए चुन के कि ये वाला कीदा उसका इस्लामी है, उसने जो इस्लाम की कोई बात की है लेके ले आए मैदान में। ये उसके वो ये ना क्या उसको कहते हैं रिसर्च पेपर है, बड़ा कुछ किया। वो कहते हैं पहली चोरी तो पहले इसका पहले ही रिसर्च पेपर वो रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें, इसके अंदर वो क्या करता है जनाब, तरीका वारदात देखें, तर्जुमा सही हदीस। मैं चैलेंज करता हूं कोई एक हदीस मुझे साबित कर दें, किताबें मेरे पास लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। ये तर्जुमे का ड्रामा उनको रिचाएं आप लोग जाके, जो आप जैसे जनाब वो जिनको बेचारों को नमाज भी सही नहीं आती। हम आलिम लोग हैं, हमें अरबी आती है भाई, अरबी आप आलिम। तो ये देखिए कुरान के नाम के ऊपर उसने जो फतियां और चूरन तुम लोगों को बेचे हैं और तुम लोग बुलेटे गए हो। अली भाई सूरह अल हिजर आयत 9 लिखी है, तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दुनिया की किस आयत के अंदर है लेके सुने जरा। अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। पहली कुरान की आयत पेश की है, पहली आयत। ठीक है, पूरे कुरान के अंदर से लेके
वो आपको कुरान हदीस का नाम लेकर के वो ऐसे वो फकियां के पूरे डब्बे आप लोगों को खिला दिए उसने, और तुम लोगों को समझ ही नहीं है ये कर क्या रहे। लो जी अल्लाह ने कहा है जी मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की सलाहियत दे दूंगा, है जी। जब यही बातें जनाब तज़किरा के अंदर मिर्जा कादियानी करे कि अल्लाह ने मुजाफरें कराई हैं, तो 1974 की असेंबली में तुम लोग उसको बाहर फेंको कि तेरे ऊपर बहियां नाजल हो रही हैं। और यही वही जब वो मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर नाजल हो तो तुम लोग जो है ना वो अली भाई अली भाई अली भाई, हम तो मुबशर भाई कह लेते हैं सर। करवाइए 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की सलाहियत है। ये मिर्जा कादियानी का अकीदा है। ये अनवारुल उलूम के अंदर बशीरुद्दीन महमूद खलीफा जानी जो है उसने लिखा हुआ है ये अकीदा, हवाला मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो कादियानियों ठीक है। के अकीदे को खिला रहा है वो पूरियां बना बना के, और तुम लोग को लेके चले जा रहे हो। कोई अकल के जी नाखून जी हो सही जा, है। समझ ही नहीं आ रही, कमाल हो गई है। रही बात अब मैं मुख्तसर करता हूँ, हनीफ कुरैशी साहब के साथ सुना डिबेट होने जा रही है। हनीफ कुरैशी साहब उनका अपना जो है ना वो अकीदा सहाबा कराम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक बड़ा डावाडोल अकीदा है। क्या क्या बात करेंगे वो वहां पे, वो तो सही दोनों बात आपस है। में तो अब काम तो खराब हो गया ना बिचू, सानू नतीजा की मिलना है जो अकीदा और ठीक है। मैं तो यकीन करें, मैं अवैस भाई मैं इस हक में भी हूँ कि मुफ्ती मुबशर साहब जो है ना ये भी जाके अली भाई के साथ बैठ के डिबेट करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दरवाजा खड़काया है अगू उधर जनानी को भेज रहे है, वो जनानी मैनू अच्छा पुट्ठे नालों बोली है, उन्हें कहा कोई उन्हें गल अच्छा करनी निकले की कर नहीं दिया वाकई ये मुबशर क्या बात मुबशर है। साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब मुफ्ती मुबशर भाई मैं कह लेता हूँ क्योंकि आप वो कह रहे हैं ना अली भाई कहते हैं, हम मुबशर भाई कह लेते हैं। मुबशर भाई आप मेरी बात सुने, आप मुझे ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਈਆਂ ਨੇ यार आप मेरे पे तो ना उंगली उठाए ना यार। मुबशर साहब को मुबशर थैंक भाई यू कहना चाहता हूँ। अल्लामा मुबशर का बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बात का भी इजहार फरमाया और तहकीक का भी इजहार फरमाया, और ये एक अच्छी बात है कि तहकीक के बदले तहकीक पेश की जाए। मैं चाहूंगा कि आपका भी एक रिसर्च पेपर आ जाए, इसकी नकद में ही आ जाए, यानी इसकी मुखालफत में भी आ जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने अपनी रिसर्च का भी इजहार फरमाया। वही तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए वापसी में आपकी तरफ आऊं कि क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने प्यारे भाई को ये समझा सकूं और ये बता सकूं कि हमारे प्यारे जो लीडरान हैं, जो समझ ले कि पेशवा हैं, जो